Pag maansiran mo ang complete name ni Jose Rizal, duha ang tumbler mo, kan mo lang yung isa. Doon akong tumbleran eh. Sila sa... O si Rizal. Simulan na natin ang game show. Ay. Nung ni pa-challenge ko kanmo nang. Nan. Pag maansiran mo ang complete name ni Jose Rizal, duha ang tumbler mo, kan mo lang yung isa. Complete name ni si Rizal. Oh. Challenge. Challenge guys. Pag maansiran ni Manong ang complete name ni Jose Rizal, yung complete name guide na yan. Pag maansiran niya guys, I accept the challenge. Doon akong tumbleran eh. Iyahan na yung tumbler. Uy. Guys, ano naman guys? Deal or no? O sige. What is the complete name of Dr. Jose P. Rizal? Persilasat. What is the... Dr. Persilasat. Oh, ano ang complete name ni Dr. Jose Rizal? Sige, Complete. on the spot question. Guys, di ka to, guys. Na-shock. Dr. Rizal. Ang nasa abuyan. Ay. Okay. Like, complete name ni Jose Rizal ba? Bayanin nato. Dr. Jose Rizal. Sige. Dr. Jose Rizal. Si Jose Rizal. Na, kuwang. Kailangan kompleto na. Ay, kompleto na siya. Dr. Jose Rizal. Bayani. Kaya kung maansiran na ako, sayang, dili ni mo ha. Dili ni scripted guys. Search ko na. Pag, no, searching, kailangan stock knowledge lang. Kaya pag ma-answeran niya guys, dili ni siya scripted. Pag cut sa video, iya na gid ni personally. Kung ma-answeran niya. Dr. Jose Rizal. Okay. Guys, Bayani Dr. Jose Rizal. I accept the challenge guys. Bayani. Wala ko i-tumbler, yan na eh. Kung ma-answer niya. Bayani Dr. Jose Rizal. No, mali. Dili. Sayang. Ano daw? Malagis. Ila. Kung kabalo ka ha, o sayang imo na ni ugasan. Ana. Ay, mali na guys. No tira ba ni siya guys? Dr. Ano Jose saman? Rizal. Hindi, kalingaw ako. Guys, nakalimot daw siya guys. Nakalimutan ko guys kung anong totoong full name ni Dr. Jose Rizal. So ako na lang. Sige. Dr. Jose Protasio Rizal Mercado E. Alonso Rialunda. Pasti na magaling. Guys, so maka-answer guys. Sayang. Babay na lang.